supuesto. Hi, Marian. Thank you for being with us tonight for the prize of the best book or the best libertarian book for 2022. We are glad you could make it to this event and happy to have you with us. So, regarding the book, it's a very interesting book that is full of optimism at this time. Since Malthus, the overpopulation of the world has been something that has had the minds of economists and social scientists for long, and the idea that resources would not last in order to be able for us to survive in this environment has been sort of a rule in theory, but this book made abundantly clear that that's not the case, and that population tends to create more and more ideas, more and more resources. So that's full of optimism. This book is written by Marian Tupy and Gale Pooley, and it has been tremendously recommended by several thinkers, including 2 Nobel Prizes like Paul Romer and Agus Deaton. So congratulations on this fabulous book, and I'm gonna switch for a moment to Spanish in order for our viewers to understand what we were saying, and then I'm gonna translate your words. Thank you very much. Muchas gracias. Decía que es un honor para nosotros contar con Marian Tupy, autor junto con Gale Pooley de un libro que se llama Superabundancia, un libro fantástico en donde han hecho un estudio que demuestra que conforme la población crece, los recursos también. Y entonces esta idea de malthusiana de que conforme habrían más personas, habrían más crisis porque no habrían recursos suficientes, es contradicha por estos autores. En un libro profundamente optimista que ha sido elogiado por múltiples intelectuales, dentro de ellos 2 premios Nobel, Paul Romer y Agus Deaton. So Marian, please give us a words on your book. That's been awarded the category of best book of the year by the Libertarian Society of Peru. Well, obviously, I'm absolutely thrilled to have this opportunity. We started writing the book because the media is increasingly obsessing about this new green religion, which sees human beings as a cancer on the planet. And increasingly, we are seeing around the world public opinion polls showing that men and women who are thinking about starting a family, having babies, are taking overpopulation, running out of resources, and end of the world into consideration when making those parental decisions. Marian lo que comenta es que decidieron escribir este libro porque han encontrado que esta religión verde que hoy existe en el mundo está empezando a afectar a los seres humanos al punto que mucha gente piensa que somos un cáncer en el planeta y que muchas decisiones parentales, muchas decisiones de tener hijos están siendo tomadas por parte de las personas tomando en consideración, valga la redundancia, el hecho de que puedan estar sobrepopulando el mundo. Now, what people forget is that when a child is born, it is not only born with an empty stomach, but also a brain capable of intelligent thought that can create a better world for everyone. Lo que la gente olvida es que cuando un niño nace, no nace únicamente con un estómago vacío, sino nace con un cerebro que le va a permitir generar ideas para los demás en el futuro. And that is exactly what we find when we look at statistics. In 1800, there was only 1 billion people in the world. Today, there is 8 billion people in the world, and yet the world is much richer than it was 200 years ago.
Y eso es precisamente lo que uno ve cuando hace las estadísticas. En 1800 había 1 billón de personas en el mundo y hoy hay 8 billones de personas en el mundo y hoy el mundo es mucho más rico de lo que era en 1800. And so what we try to do in this book is to look at the prices of resources and ask a question. Are they becoming more or less expensive as the population grows? Lo que hicieron en este libro es mirar a los precios de los recursos y preguntarse si los precios son más o menos caros conforme la población crece. And so in one part of the book, we deal only with the United States and we look at prices of resources going back to 1850. But I think what will be of greater interest to the Latin American audience is if I tell you what happened in the world between 1980 and 2018. En una parte del libro se fueron a 1950 y vieron los resultados de los Estados Unidos, pero es más importante para la audiencia latinoamericana lo que nos diga lo que pasó entre 1980 y el 2018. We found that on average, globally, resource prices relative to wages fell by 72%, which means that they are 250% more abundant. Descubrieron que los precios de los recursos naturales medidos por la capacidad adquisitiva de las personas sobre la base de su salario bajó en un 72%, lo que quiere decir que son 250% más abundantes hoy que en 1980. The best performer in Latin America that we looked at is Chile, where relative to income, prices of resources fell by 70%. El país más exitoso en esta medida en América Latina fue Chile, donde los precios de los recursos medidos contra los salarios bajaron en 70%. Which means that for the same amount of work, a typical Chilean today can get 3.3 as many resources as before, 3.3 times as many resources as before. Lo que quiere decir que un chileno promedio hoy puede adquirir 3.3 veces más recursos con el mismo trabajo que antes. The second best performer was Peru, where prices relative to wages fell by 68%. El segundo mejor resultado lo obtuvo Perú, en donde los precios bajaron el 68%, los precios de los recursos bajaron el 68% respecto de los recursos. Which means that Peruvians are now 200% better off than they were in 1980. Lo que quiere decir que los peruanos hoy en día están 200% mejor que lo que estaban en 1980. So, what this really means is that population matters, but also freedom matters. If population was all that mattered, China would have been the richest country in the world for 2,000 years. But that's not what happened. China was very poor until recently because they were not free. Lo que esto significa es que la población importa, pero también importa la libertad. Si solo importara la población, pues entonces China hubiera sido el país más rico del mundo, pero fue terriblemente pobre hasta recientemente. So superabundance really equals population times freedom. Así que la superabundancia de recursos equivale a la población multiplicada por la libertad. In our model, we start with the overall population of the world. And because only a small fraction of people innovate, have new good ideas, the bigger the population, the bigger the absolute number of people who have good ideas. En su modelo tomaron a la población mundial y como en la población mundial solamente hay una pequeña cantidad de personas que tienen la capacidad de innovar, mientras mayor el número de personas, mayor el número de innovaciones. And so people have ideas, ideas lead to innovations, innovations lead to productivity growth, and productivity growth leads to higher standards of living. Las personas tienen ideas, las ideas generan innovaciones, las innovaciones generan
crecimiento productivo, y el crecimiento productivo genera mejoras en los estándares de vida. And so, looking into the future, we have to be worried about a number of things. Firstly, we have to worry that this new green religion is going to convince people to basically commit civilizational suicide, that we are not going to have babies. Entonces tenemos que ser muy cautos de que esta ola verde no nos haga tener un suicidio de la civilización y nos evite el procrear. The second important thing is we have to defend freedom, not only freedom to speak, because you need to be able to speak, to think, to associate, to publish in order to create new ideas, but also freedom to invest so that you can profit from your inventions. So freedom, by freedom I mean freedom of speech, but also freedom of economic freedom, freedom to invest. Es muy importante que defendamos la libertad, no solamente la libertad de expresión, sino también la libertad de inversión. Es importante que las personas podamos expresarnos, publicar nuestras ideas, pero también que podamos hacernos dueños de los frutos de nuestras ideas. And of course, for innovations to have maximum impact, the market has to determine which innovations are good and which innovations are bad. And it is a very bad thing that governments now choose winners and losers in the marketplace. Y para que eso funcione tiene que operar el mercado, y el mercado tendrá que decirnos qué innovaciones tienen valor y qué innovaciones no la tienen. Pero hoy en día tenemos al gobierno eligiendo a los ganadores y a los perdedores, y eso es algo que tenemos que evitar. Superabundance is not guaranteed, it is a choice. Thank you very much. Superabundancia no es una alternativa, mejor dicho, no es algo que viene dado, es una alternativa que nosotros tenemos que tomar. Thank you, Marian, and congratulations again for your excellent book and for this award. I hope we can have you soon in Peru for a further discussion on this great idea. Thanks so much. I always wanted to visit Peru. I'm looking forward to it.